हेलो हेलो Again, sir. thank you all. We have discussed about today the policy development progress, unit 5, the policy development program progress. Last class we have discussed about foreign policy. Foreign policy during the foreign policy of India during the various chief ministers various prime ministers. First of all, foreign policy during the period of Jawaharlal Nehru, then Indira Gandhi, then Morarji Desai, I.K. Gujral, Vishwanath Pratap Singh, Prime Minister Rajiv Gandhi, P.V. Narasimha Rao, Atal Bihari Vajpayee, and presently Narendra Modi. So that during this period, during the tenure of prime ministers, the foreign policy of India towards neighbor countries, towards other countries like India, Pakistan, Russia, Japan, Afghanistan, etc. are very cordially, and somehow they change their policy to attract industrialists to India. ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମଟୋ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ କୋହବିଡେନ୍ସ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ର ମେଟେରିଆଲ, କଞ୍ଚାମାଲ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, a healthy, a good condition creates both the countries to prosperity in India. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାବ ବିନିମୟ କରି ଭାରତବର୍ଷର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ. You see, the multinational corporation and globalization entered into the India, and India became India's people's citizens. They get jobs. ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ, ଜଗତୀକରଣ, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଲେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଲୋକ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି ପାଇଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ enter into the
India and established large-scale industry in Dhamra, Keonjhar, Paradeep, thousands of educated people in various trades, engineering, medical, graduates, they get jobs and strengthen their family. ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବେ. That is the policy. That is the policy of India towards neighboring countries. You see, the period political parties and foreign policy. Most of the भारत स्वाधीनता होला परे केंद्र रे प्रायतः कांग्रेस सरकार अछि एंड किछि दिन पई जनता दल सरकार थिला वर्तमान बीजेपी सरकार अछि बेसी समय भारत वर्ष रे कांग्रेस सरकार रही अछि द कांग्रेस पार्टी टू प्रो डेमोक्रेटिक स्टैंड द ग्लोबल इश्यूज while socialism were in favor of socialism. Congress गोटे सोशलिज्म सपक्ष थिला समाजवाद अमेंडमेंट है भारत वर्ष रे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री बा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट है गणतांत्रिक समाजवादी जनमंगल राष्ट्र गठन कराई. That's way the abolition of right to property from fundamental rights. सेइथपाई संविधान रु बा मौलिक अधिकार रु संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार रु फंडामेंटल राइट्स रु राइट टू प्रॉपर्टी abolish करा जाय. That's it. So that various political parties, Congress party in the initial years power laid emphasis on anti-imperialism. In initial year प्रथमे बा जते बेले जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी प्रधानमंत्रित्व राजत्व काल रे emphasis on anti-imperialism साम्राज्यवाद शक्ति विरुद्ध रे गुरुत्व आरोप करते एंड कॉलोनाइजिंग उपनिवेशवाद अर्थात इंग्रेज विरुद्ध एंड एंटी टेररिज्म संत्रसवाद विरुद्ध अर्थात डायरेक्टली कांग्रेस अपोज इंपीरियलिज्म दैट इज अमेरिकन गवर्नमेंट एंड टेररिज्म दैट इज पाकिस्तान गवर्नमेंट. So that the general foreign policy objects of the Congress to same in passed in the 1948 Congress Working Committee, the foreign policy of India must necessarily be based on principles of guided the Congress past years. Congress रो कौन फ्यूचर कांग्रेस रो कौन पॉलिसी से अनुसार से 1948 कांग्रेस वर्किंग कमिटी रे पॉलिसी निर्धारण करथि. The first prime minister, that is Jawaharlal Nehru, had laid the early foundation of Indian foreign policy. He formulated the non-alignment movement. Jawaharlal Nehru. Then the first non-Congress government control over the during the period of 1977 77 मसीह प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई under the Janata government. He was always critical while opposition of the policy of non-alignment. से भी non-alignment को समर्थन करते.
However, past Congress Party and destination the Soviet Union in 1991. 1991 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ सोवियत यूनियन तो सोवियत यूनियन तो यूएसएसआर थिला यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक से बर्तमान खंड विखंडित हो जाइए किंतु 1991 मसीह ताको समर्थन देते देन कम टू द कांग्रेस पार्टी मेजरिंग policy non-alignment. Narasingha Rao Prime Minister spokes in this favor. Narasingha Rao madhya ehi sapakshare nijara mata rakhithile. Then the I.K. Gujral Chandrasekhar bhi kit din pradhan mantri haithile. Acha Vishwanath Pratap Singh became the Prime Minister sometimes. Next, Rajiv Gandhi, Atal Bihari Vajpayee, they stand and support the non-alignment movement. The Bharatiya Janata Party (BJP) has been great advocate of the nation processing under the instrument of the national security. BJP ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ national security ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ନନ୍ ଆଲିଜମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତା ଭାରତ କେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ସଂହତି କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ କ୍ରିଏଟ୍ patriotic leader in India ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ନେତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ and trace upon the patriotism and national security in its election manifesto BJP 1991 BJP stated the power in force nuclear teeth. The party came to the power, main party the National Democratic Alliance NDA जोटा कि सेतबेले दीटा भाग विभक्त हो जाइतिला गोटे हैला NDA National Democratic Alliance guided by BJP and UPA United Progressive Alliance guided by Congress. दीटा भाग हो जाइतिला देखिबा पार्टी मैनिफेस्टो what is the manifesto of the political parties you see in India there are many political parties in India one is national political party another is regional political party you see the national political party that is Congress, Indian National Congress, national political party. Another is BJP, Bharatiya Janata Party, national political party. Some extent, BSP, Bahujan Samajwadi Party, कितिकांशरे भोट पाइथिला सेही समानुपातिक से किछि दिन मध्य किछि वर्ष मध्य नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रूपे गणना करा जाइथिला Now, this is the national political party. I would say Communist Party. The symbol of national political party, that is Congress, Indian National Congress. ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର symbol ଅଛି ହାତ hand. And the symbol of Bharatiya Janata Party BJP, its political symbol is lotus. Padma Phula. There are two national political parties in India. Instead of a duty, Jatiya Rajanitika Dala Chadi, ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି Communist Party, CPI, National CPI, Communist Party of India, its political symbol is the Hatudi Dhanokenda. And CPIM, its
political symbol is the Hatudi Tara. This is national political party, Jatiyo Rajanitika Dala in India. You come to regional political party, Anchaliko Rajanitiko Dala. Why, as political science student, why there is creation of regional political party in the state? କାହିଁକି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଅଛି? The chief cause of creation of or establish of regional political party in India, number one is the national political party overlook the interest of the state. Number one point. ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ନାହିଁ. Number two is there is creation of regionalism. ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି. And number three is economic problem, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା. ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝାଉଛି କିଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଦନା, ବୁଝାଉଛି କିଛି ରିଜନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବୁଝାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁନି? ଠିକ ଅଛି, thank you. The regional political party started from Odisha. You see, regional political party in Odisha, that is Biju Janata Dal, led by Navin Patnaik, and its political symbol is Shankha. In number two is West Bengal. The political party, regional political party is named Trunamula Congress. Its leader is Mamata Banerjee and its political symbol is Ghasa Phula. You see, in Jammu Kashmir, there is National Conference, Jatiya Sammelan political party, and its leader is Umar Abdullah, son of Farooq Abdullah. You see, in Andhra, there is a regional political party by N.T. Ramarao, Nandamuni Taraka Ramarao, and his joint, କିଏ ଅଛି ସେଠି, କିଏ ଅଛି ସେଠି ଜୟ କିଏ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ସେଠି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଚ୍ଛା. You see, in Uttar Pradesh, there is two regional political party. One is BSP Bahujana Samajwad Party, led by Mayawati. Its political symbol is elephant. Another is Samajwad Party, led by Mulayam Singh Yadav. Now his son became Chief Minister last 5 years, gata 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, and its political symbol is cycle. You see, in Bihar, there is a regional political party, that is RJD, Rashtriya Janata Dal. Its Chief Minister is Lalu Prasad Yadav,
then his wife Rabidi Devi. Now its political symbol is lantern. Now the Chief Minister is Nitish Kumar. So that in various states, of India, some extent there is development of political parties and came to the power. In last 20 years, गत 20 वर्ष पूर्व in Assam, there is a political party named Assam Gana Sangram Parishad. Assam Gana Parishad. Its leader is Chief Minister is Prafulla Mahanta. So, they developed political parties on basis of regionalism. Anchalikabad, more state border. ए भित्तिरे सेठी डेवलपमेंट हुए regional political parties. There is development of regional political parties in various issues. विभिन्न इश्यू नहीं समस्या को भित्ति करी regional political party विभिन्न स्टेट रे रही अछि. So that the national political party, its neighboring countries, national political party creates good relationship or good foreign policy with neighboring countries like Bhutan, Japan, Czechoslovakia, etc. During the period of election, the national political parties create party manifesto. Party manifesto. Doliyo Istahara. What do you mean by party manifesto? What do you mean by election manifesto? Nirbachana Istahara. Though we came to the power, I promise to take following decisions. जदि आम क्षमता को आसु ताहले आम निम्नलिखित काम गुड़िए कर. What is that decision? Number one is foreign policy towards neighboring countries. That is outdoor politics. In India, the politics that is stable of law and order situation. आईन श्रृंखला परिस्थिति को रक्षा करिबा. Price rise, unemployment problem, development of technology, establishment of large scale industry to employ the peoples. Health facilities to all those who came under below poverty line. जो मैंने दारिद्र सीमा रेखा तले रहिबे सेमाने को हेल्थ सेक्टर समस्त सुविधा दिया. एथिला the election manifesto of the various political parties, national political parties and regional political parties. Then come to public opinion and political parties. What is public opinion? जनमत कौन? During the period of French Revolution, you see, Montesquieu, Rousseau, Voltaire says,
The voice of the people is the voice of the God. ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଏସ ସ୍ୱର ହି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର. So that public opinion creates political education, political consciousness among the peoples. The healthy public opinion, healthy public opinion create reformation in society. Healthy public ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜନମତ ସମାଜକୁ ବିପଦଗାମୀ ପଥରୁ ନେଇ ଆସେ. You see the abolition of ଶକ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା. This is a cruel human tendency of conservative peoples. ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଲକ୍ଷଣ କାହାର ଥିଲା ନା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ବଡ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଥିଲେ, ଦି ଦେନ୍ conservative peoples, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଲା. You see, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା. କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଗୋଟେ ବାବା ଥିଲା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ ଉପରେ ପଢୁଛି. ବାବା କିଏ? ବାବା ନା ଶୁଣିଛ? ହ୍ୟାଲୋ, କି ବାବା? ସାରଥୀ ବାବା. ସାରଥୀ ବାବା ଗିରଫ ହେଲା. ତାକୁ କିଏ ଗିରଫ କଲା କହିଲେ? ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଠିକ କରି କହିବ. ପବ୍ଲିକ ଗିରଫ କରେ ଯେ ପବ୍ଲିକ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହାଉ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ଅଫ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏଜିଟେସନ ଏଗନେଷ୍ଟ ସାରଥୀ, who gave the drawback, who gave the ଇନ୍ଧନ, ଯୋଉଟା କି ଇନ୍ଧନ କିଏ ଦେଲା ଯେ ସାରଥୀ ବାବା ଗିରଫ ହେଲେ. ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ବାବା ଗିରଫ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରେ ଥିଲ ନା କୋଉଠି ଥିଲ ମତେ କୁହ? ଘରେ ଥିଲେ. ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲ? ନାଇଁ କହୁଛି ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ଇନ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ଅଲ୍ ଦି ଓଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଏଗନେଷ୍ଟ ସାରଥୀ ବାବା. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ. They came, destroy the ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ forcibly. They came to the floor, they came to the road. Who create the destroy that ashrama? Who create? The background is electronics media. The background is the public opinion. Public opinion ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? ଜନମତ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା? To destroy the nasty religious point, that is ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ବା ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମ. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ ବାଜି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ବଜେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ପୋଲିସ ଦେଖିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ. So that my point is, public opinion create a vital role to destroy the unhygienic condition or destroy the polluted matters and establish the truth. କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ କି? ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ବାଜି ସାରଥୀକି କଣ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ. କଣ ପାଇଁ? ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦି ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ. ଏବଂ କଣ ଆଣିବେ? ଲୋକଲୋଚନକୁ ନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ? What is bad tradition and customs in ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ? ନା ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା. এইটা ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ. ସତ୍ୟଟା କଣ? କଣ ସତ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା? ହଁ,
Number 3 is, hello, hello. Yes, sir. Number 3 is, Ushidi, we discuss about public opinion. Number 1 is electronics media. Number 2 is print media. Number 3 is discussion, alochana. In public meeting, in general meeting, there is create a topic, discussion over a topic, and create a healthy situation in the society. ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହବ, डिबेट कंपिटिशन हब. डिबेट कंपिटिशन में जो तर्क प्रतियोगिता यू सी इन टीवी जनमंच गोटे डिबेट कंपिटिशन, डिबेट रे गोटे सार मर्म बाहर समरी. गोटे डिबेट रो टॉपिक कहलो, एबे डिबेट रो टॉपिक स्टूडेंट मान को पूर्वरु दिया जाऊ नाही, जानछ तो. हेलो, तुम्हें केबे डिबेट रे पार्टिसिपेट करछ कि स्कूल कॉलेज कैरियर रे? शिवानी करिछ? आज्ञा सर। एबे तार रूपरेख बदली जाइए. तुमको आगुरु टॉपिक दिया जीवनी, किंतु तुम्हें प्रस्तुत ही आसीबो. ऑन द स्टेज गोटे चीट उठेबो, से चीट रे जहा थिबो 10 मिनिट कहबो. ओके, गोटे चीट उठेल तमे, से चीट रे लिखा हिची कौन लिखा हिची गोटे टॉपिक को. हेलो, गोटे टॉपिक को एम्पावरमेंट. 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 आज्ञा. चिंता माने एम्पावरमेंट मीन्स सशस्त्रीकरण. आज्ञा. इनते ही परिबा वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशस्त्रीकरण. आज्ञा. आज्ञा. बुझेला, एटा हबो टॉपिक. केवल एम्पावरमेंट टाइप परिबो. ठीक अछि. वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट रे तुमे आसीबो कोठू? फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन इंडिया. नारी सशस्त्रीकरण आवश्यकता कौन अच्छी ना, नारी निर्यातना पाउथिले ब्रिटिश रूल इन इंडिया रे सतीदाह. नारी निर्यातना पाउथिले रामायण रे सीता. नारी निर्यातना पाउथिला महाभारत रे द्रौपदी. नारी निर्यातना पाउची वर्तमान इन फैमिली. तार रिमेडीज सो दैट एई निर्वाचन रो शिकार हेई आमे फेमिनिज्म आसुची बा नारीवाद आसुची, नारी संघर्ष करुची. एवं दैट इज नाउ ए डेज द वुमेन इन ए सिक्योर पोजिशन. वुमेन इन ए सिक्योर पोजिशन गोटे स्टेबल स्थिति रे अछि. व्हाट इज द स्टेबल पोजिशन? दे आर एजुकेटेड, नंबर 1. दे आर एम्प्लॉयड, नंबर 2. दे आर not burden of the father and mother. ସେମାନେ ବାପା ମା ଉପରେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ନମ୍ବର 3%. they are the became leaders of the state and nation. ଜାତି ଏବଂ ଦେଶର ନେତା ହେଇପାରିଲେଣି, ନେତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ. so that there is public ଯୋଉ ଟପିକ ଆମର ହେଲା ଯେ ଡିବେଟ ରେ କଣଟା ବାହାରୁଛି ସାରମର୍ମ, वुमेन एम्पावरमेंट रो सारमर्मटा कौन है? नारी दुर्बला नुहे, तार सारमर्मटा. अर्थात नारी प्रगतिर पथरे आगे चलछि. she became educated, she gave a job, she became chief minister, prime minister, speaker of the Odisha, ministers. So that development of
you see in office, you see in education sector. Most of the teachers belongs to women category. Why? There belongs to ma. There belongs to mother. जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियस. जननी जे हमको जन्म देछि. You get first love from whom? तुम्हें प्रथम स्नेह काठू पाइथाओ. तुम्हें प्रथम स्नेह सेवा काठू पाइथाओ. मदर. काठू मदर ठू. हेलो हाँ रश्मि सर. सुबुनी. हेलो माठू सर. माठू. that is free gift of mother. Free gift. मुक्त दान. You get nursing in a medical. तुम्हें गोटे मेडिकल नर्सिंग होम रे गोटे सेवा पाइल. नर्सिंग माने सिस्टर ठू सेवा पाइल. से सेवाटा कौन? से सेवाटा की गुड्स? एटा फ्री गुड. मार सेवा होची मुक्त सेवा. एटा हला इकोनॉमिक गुड्स. तुम पैसा देइछे बोली से तुमको औषध दउची, पानी दउची, गोड़टा मोड़ी दउची, औषध माने मुंडरे औषध मार दउची, कोन कोन करूची. किंतु घरे तो सेवाटा पाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो जर कौन है तुमको जो माँ जो सेवा कला दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. जेटा हूँ प्रकृत स्नेह भल पाइबार सेवा. सो दैट पब्लिक ओपिनियन क्रिएट वुमन empowerment. That is the women become equal in society, in public sector, in government sector and get a job. আজি অবিবাহিত ঝিও भारतीय रेल चलाउछि. आठु आ बड़ कथा अछि. हेलो नो सर. आठु आ बड़ कथा अछि कि आमे जदि आज सशस्त्रीकरण नारी सशस्त्रीकरण ऊपर गोटे टिप्पणी दबा. दिस एग्जांपल इज एनफ. This example is enough. So that public opinion creates a healthy atmosphere in society. जनमत गोटे सुस्थ जनमत समाज रे सृष्टि कर. In college there is debate competition. Topic is women empowerment. In TV electronics media there is a discussion over burning topic जोटा कि नित्यदिनिया घटना पर टॉपिक. In various forum there is a topic discussion of topic. विभिन्न आलोचना चक्र भी टॉपिक. तार consequence कौन, तार फलाफल कौन, गोटे फलाफल आसे. That is created by the public opinion. तार मेरिट्स कहबे किछि लोक, तार मेरिट्स कहबे किछि लोक, तार डिमेरिट्स कहबे किछि लोक. उभय ग्रुप को समालोचना करी तार गोटे फल बाहर करिवे. दैट इज अप्रिशिएटेड बाय द पीपल्स इन सोसाइटी. सेटा को आमे संबंध रे आमे गोटे कहिबा यात्रा रे अश्लीलता. एटा हला टॉपिक. बहुत थर आलोचना है टीवी रे, पेपर रे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रे, डिबेट कंपटीशन ने. तार रिजल्ट कौन आसिला? किछि लोक ता सपक्ष रे कहले, किछि लोक ता विपक्ष रे कहले. रिजल्ट कौन आसिला ना यात्रा रे अश्लीलता स्पृहणीय नुहे. दैट इज द पब्लिक ओपिनियन. सो दैट public opinion create a vital role to solve the problems and create a good and healthy atmosphere in society and parties.
Next is pressure groups, Chappa Goshti. What do you mean by pressure groups? What do you mean by pressure? In general election, the majority political party form a government. ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ। ଠିକ ହେଲା? ବୁଝିହେଲା ତ? Next, those who are not touch the magic number, they are opposition party. जो राजनीतिक दल मैजिक नंबर छुई पारिले नाही, निर्वाचन रे अंशग्रहण करी छुई पारिले नाही, सेमानु कोन कहगला ना विरोधी दल। एटा हमें जानि छ। नंबर 3 इज प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप चाप गोष्ठी का, they are the kingmaker. They are not participate in election. Pressure groups are not participate in election. They pressurize the government for a particular issue to achieve their goals. They are industrialists. ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜର ସୁବିଧା ବା ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଏ। ହୁ ଆର୍ ଦେ? ସେମାନେ କିଏ? ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଶିଳ୍ପପତି। During the period of election, they spend money like water to political parties. ସେମାନେ ପାଣି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। They are not participate in election. ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି because they are pressure groups. ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେ ଚାପ ପକାଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। That is pressure group. ଠିକ ଅଛି? ହ୍ୟାଲୋ ନିବେଦିତା, ବୁଝି ହଉଛି? Yes, sir. ନିର୍ବାଚନ, those who are participate in election and get majority, they belongs to, they form a government. Number 2 is those who are participate in election but not achieve the magic number, they belongs to opposition party. Number 3 is pressure group. They are not participate in election, only pressurize the government and fulfill their interest. ସେମାନେ କେବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସରକାର ପାଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟାକୁ ହାସଲ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? Next is pressure group and political parties. Next is media. Media envelops in various instrument, that is print media like newspaper, magazines. Second, there is electronics media, radio, television. Third, internet, social media. First of all, that is electronics media, radio, television. Number 2 is print media, newspaper, magazines. Number 3 is internet, social media. सोशल मीडिया रे सबु कथा कोन सत्य? हेलो No, sir. सत्य, सबु कथा सत्य। सोशल मीडिया ऊपर गोटे सेंसर रो आवश्यकता अछि ना नहीं? सोशल मीडिया समाज को गोटे विभ्रांत करूछि कि? या उत्तर कोन देलो? आज्ञा सर हाँ, create a nuisance work in
create a field language, slang language. ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଗୋଟେ କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। Anyway, media, that is first, that is print media, newspaper, magazines. Magazines create and advise a valuable points to intellectuals. Magazines, पत्र पत्रिका गोटे सुस्थ जनमत सृष्टि करे बुद्धिजीवी मानक पाई. Then come to electronics media, that is radio and television. Radio तो जुग प्रायतः शेष हो जाइए. आउ किछि वर्ष पर रेडियो को तुम्हें कौट देखिबो? हेलो, रेडियो को तुम्हें कौट देखिबो? म्यूजियम रे ना कौट देखिबो? And next is internet. Internet, a wide circulated electronics media. Internet, a wide circulated electronics media. ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି, ଦଙ୍ଗା ହଉଛି, ସେଠି ପ୍ରଥମେ କଣ କରାଯାଉଛି? ଇଣ୍ଟରନେଟ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି 2-3 ଦିନ ପାଇଁ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସେମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟଟା ପାଇଯିବେ, ଅତିରଞ୍ଜିତ ତଥ୍ୟଟା ସେମାନେ ପାଇଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। Print media. The newspaper is the oldest print media in India. Oldest print media in India. It creates policymaker read newspaper to understand the issues. Policymaker to read newspaper to understand the public policy, public issues. And the articles published in newspaper influence the law making process. जो आर्टिकल सब न्यूज़पेपर बाहर कौन आर्टिकल बाहर न्यूज़पेपर लॉ मेकिंग प्रोसेस रे व्यवहार करा जाए। भल गुण अकबर, तुलसीदी अकबर हिंदू मुसलमान धर्मर भल गुण को नहीं गोटे नूतन धर्म तैयारी करते दी नहीं द मेरिट्स of Hindu and Mohammedan Musliman religion. So that print media, various issues, various topics published in print media help the law making process in India. भारत वर्ष में जो प्रिंट मीडिया का होची तार जो टॉपिक बाहरुची, तार जो डिस्कशन बाहरुची, तार जो सेमिनार बाहरुची, तार जो वेरियस कॉन्सेप्ट बाहरुची, समानकर जो थॉट, पॉलिटिकल थॉट ऑफ वेरियस लीडर्स, वेरियस फिलोसोफर्स, you see the thought of से केजरीवाल लो गुरु किए थिला? हेलो हेलो Anna Hazare, sir. Anna Hazare. the thought of Anna Hazare, the thought of Anna Hazare, what is that thought? The thought is
corruption free Delhi. Third is corruption free India and establish a Lokpal bill. अन्ना हजारेर कौन थिला उद्देश्य corruption free in everywhere in India, everywhere in India there is corruption. The peoples, those who are in service or otherwise, they take bribes from the peoples for their work. ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି, that is corruption. Corruption is various way. Anna Hazare gave slogan, root out the corruption, abolish the corruption. Corruption is a cancer in society. Corruption is a cancer in government sector. कैंसर को उपाड़ी दियो. कैंसर भले मारी गलेनी करप्शन दुर्नीति. तार शिष्य के अरविंद अग्रवाल. अरविंद कौन? केजरीवाल. ड्यू टू ओनली corruption, that word corruption, Arvind Kejriwal came to the power in Delhi 2 times. दुई थर दुर्नीति कथा कही कही से क्षमता को आसिला. In current year, he defeated by Sahib Singh Burma. एवढे के साहिब सिंह वर्मा ना के एवढे क्या कहला. He go to jail. Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Satendra Jain and others goes to jail to various months. Why? They charged by liquor corruption, मद दुर्नीति से संपृक्त. That is public opinion. The public opinion create a top role to change the government. Arvind Kejriwal मद दुर्नीति जेल जीवारु ता विरुद्ध रे गोटे जनमत सृष्टि है. He defeated in election. His political party lost the mandate of the Delhi people. लोक मानकर जो दिल्ली पीपुल को मत थिला आस्था भाजन हरैला. किए हरैला? अरविंद केजरीवाल. कोथ पाई? One word, that is corruption. One word, single word. ଆଉ ସେ ପାଣି ଦୁର୍ନୀତି को ଯମୁନା को ସେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସି ସ୍ମଲ୍ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କୁ ଦେଖିଛ ଫଟୋରେ? ହ୍ୟାଲୋ, हाँ सर. କେମିତିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲ? କୁହ. ଦେଖିଛ ବା? କହୁନ କୁହ. गोटे फुल पैंट गोटे हाफ सार्ट पिंधिला हाँ ना नहीं? हाँ सर. मुंडरे किंबा बेकर गोटे मफलर गुड़े होइतिला हाँ ना नहीं? हाँ सर. गोड़े गोटे चप्पल थिला. पार्टी रु बाहर थिला अग्निवर्षी भाषण एग्नेस्ट करप्शन. 2 टर्म इलेक्शन पर से कहूला मु 2टा रूम रे रही. गोटे रूम रे मोर बहीपत्र ऑफिस आ गोटे रूम रे मु सोईबी. किंतु 2टा इलेक्शन पर से गोटे तैयारी कला 5 एकर ना केते विशिष्ट जगह पर गोटे सी स्मॉल. He spent crores of rupees to constructing that building. सुना जाए से डोर विंडो गोटे स्क्रीन रो दाम होची 25 lakhs.
बुझे द पीपल of Delhi cast their vote against Arvind Kejriwal and throw into a dustbin on the roadside. बुझे due to only public opinion, due to only corruption. Public opinion कौन है ना अरविंद केजरीवाल को से मैंने रास्ता कड़र डस्टबिन फोपाड़ देले. He defeated. से निजे भी पराजित है. So that public opinion create a vital role to establish the truth. सत्यटा कौन? Establish the truth in society. सत्यटा कौन से समाज रे? Number 2 is electronics media. मुझे कहती electronics media. The electronics media is growing its influence in the foreign policy making. That is electronics media, that is TV, radio is very significant, and internet also. Then is topic public opinion, columns, various discussions, and various social customs and traditions also influence the create public opinion in society. विभिन्न सामाजिक वक्तृता प्रतियोगिता, जनमंच, आलोचना, आलोचना चक्र, सभा समिति एमाने मध्य फॉरेन पॉलिसी ऊपर प्रभाव पकई था. नेक्स्ट इज सोशल मूवमेंट. सामाजिक आंदोलन. Indian society is highly fragmented. Each social group in the basis of narrow group interest tries to influence the foreign policy. Various groups, various social groups. Social groups is the one branch of pressure groups. Chapagosti, would a branch. Social group create a various role, create a healthy role, would a susta bhumika ground kare to create the good foreign policy. You see, during the period of environment pollution, there is a social movement. You see, during the period of liquor tragedy, Madamrutu Jodi Haba, there is a social movement. Set a social movement. Social movement against bad customs and traditions. Social movement against illiteracy of women. Eradication of illiteracy and eradication of poverty in rural areas. There is a social movement. There is a social movement against corruption. दुर्नीति विरुद्ध गोटे सामाजिक आंदोलन. एम सब फॉरेन पॉलिसी वैदेशिक नीति गोटे सुस्थ वैदेशिक नीति गढ़ी तोलिबार साहाय्य करते. बैड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, रुग्ण मानसिकता, पोर मेंटालिटी. Poor mentality कहीं क्यों? Why there is poor mentality? They not came under civilization. They are not educated.
ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସଭ୍ୟତା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। You see the Mohenjo-daro Harappa ସଭ୍ୟତା. Before that, the peoples are live in bank of the river. ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର, ନଦୀ କୂଳରେ। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇଲେ, ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଯାବର ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ থিওরি, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲା। ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କହିଲେ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଆନିମଲ। ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିକିନି ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ମନୁଷ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। କହନ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ। ଦ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ। Your guidance became conservative. Nowadays, when the light of civilization, ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ପଶୁଛି ଘର ଭିତରକୁ, the brain was wash out from bad tradition and custom. ଯେତେବେଳେ ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଲୋକତାକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। In that scenario, in that time, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉନଥିଲେ। Why? There is a conservative character of human beings. ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚରିତ୍ର ଲୋକମାନେ କରିଥିଲା, କନଜରଭେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଓକେ, କଣ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପଢେଇବା ତ 6ଟା ବାଜିଛି। କଣ ଟିକେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଟିକେ କଲ, କଣ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. you see in India, there is Sipai mutiny. The first freedom movement in India, according to some historians. ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ୍ କଣ ନା ପ୍ରଥମ କିଛି ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। The leaders, the dialogue, the speech of the leader, of the head of the people, leader ମାନଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଭାଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। You see the freedom movement in India, the real hero of the freedom movement in India, Mahatma Gandhi. His speech touched the every corners of the people of India. ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲା। Without any arm, କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତା ପାଖରେ ନଥିଲା, only simple person. To organize the peoples of India against English people, only in non-violence. ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର କଣ ଥିଲା? That is non-violence. He creates
was create public opinion to independent India. से भारत को स्वाधीन देवा ପାଇଁ अहिंसा उपाय. He has no soldier. ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା. କଣ ଥିଲା? ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତୃତା, ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ. His speech touched every people's hearts. ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା. That is social movement. You see, there is various social movement in India. Arundhati Rai, Medha Patkar, the leaders of India, Beti Bachao, there is a social movement. Beti सब मार दौଥିଲେ. There is a in society a topic ଆସିବ, ପୁଅ ବଡ ନା ଝିଅ ବଡ? କିଏ ବଡ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ Sir, equal. କଣ ଇକ୍ୱାଲ? ଇକ୍ୱାଲ କଣ? Sir, ଏବେ ଇକ୍ୱାଲ ତ କେମିତି? ଏବେ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ. ସମାନ. ରାତି 12ଟାରେ ତମର ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା, ପଇସା ସରିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ବାପା କାହାକୁ ପଠେଇବ ଯାଇ ବଜାରରୁ ରାତି 12ଟାରେ ଚାର୍ଜ ଟା କରି ଆଣିନି? ପୁଅକୁ ସାର୍. କାହିଁକି? ବାପା କହିଲେ ସମାନ. କହ, ମୋ ଉତ୍ତର ଟା ଦେ. କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମାନେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ସହିତ ସମାନ କରିବା ଲାଗି ସବୁ ମୁଁ ସମାନ ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ସମାନ, ମୁଁ କହୁଛି ସମାନ, ଇକ୍ୱାଲ. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନାରିଓ, in present scenario, both male and female or gender, there is a gender crisis in society or family. Yes, sir. ଫ୍ୟାମିଲି ରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରୋଷେଇ ହବ କି ରାତିରେ ରୋଷେଇ ହବ? ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ କିଏ? ଗାର୍ଡିଆନ ବାପା, ବାପା. ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ. ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜେଣ୍ଡର କଣ? ମତେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ ମାନେ କଣ ସେମିତି? ତାପରେ କିଏ ଖାଇବ? ପୁଅ ଖାଇବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଝିଅ ଖାଇବ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମା ଖାଇବ. ହଁ ସାର୍. ଯଦି ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିବ, ମା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି ଝୋଳଟା ଥିବ, ଆଳୁ ନଥିବ କି ମାଛ ନଥିବ. ସେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଆଗେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଲା. ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା. ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ ହେଲା? ନା ଡାଉରି ପାଇଁ ହେଲା. ଦ ଡାଉରି ସିଷ୍ଟମ abolished in society. ଡାଉରି ଆଉ ନାହିଁ. ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି? ନା ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଗୁଣି ଗାରେଡି ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ, ଜ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଯିବେନି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଝଡା ଫୁଙ୍କା, ସେଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ହେଲା. ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହେଇଛି, ନାରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, ଚାକିରି କଲେ. ଆଗେ ଚାକିରି କରିବନି. ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆଗେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋହୂ ହେଇକିନି ଯାଇଥିଲା, ବାହା ହେଇକିନି ଘରକୁ ଗଲା, କୋଉଠି ବସିବ ଘରେ କୁହ? ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇକିନି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଘରକୁ ଗଲା, ଶାଶୁ ଘରକୁ, କୋଉଠି ବସିବ? କୁହ, କୋଉଠି ବସିବ କୁହ? ଶିବାନୀ କୋଉଠି ବସିବ? ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ଶୁଭୁନି ନା? ନାଇଁ,
ରଶ୍ମି କୋଉଠି ବସିବ? ହଁ ଘରର କୋଣରେ କୋଉଠି? ଘରର କୋଣରେ ଘରର କଣରେ, କବାଟ କଣରେ ବସିବ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଲା। 2025 ରେ ଯିବ ଘରକୁ, ବାହା ହେଇକିନି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଯିବ ଘରକୁ, କୋଉଠି ବସିବ? ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଏତେଗୁରା ଝିଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଝିଅ ପିଲା କହୁନାହାନ୍ତି ବା, କିଏ କୁହ? ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ସାର କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି କହୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଜାଣି ଶୁଣି କହୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ବସିବ କୁହ? ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ ରେ ବସିବ, ଇନ ସୋଫା। That is civilized। ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ଟିକା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ପିଲା ସେଦିନ ସ୍କୁଲ କି ଯାଉନଥିଲେ। ଏବେ କୋଉଠି ବସନ୍ତ ଟିକା ମିଳୁଛି, ଯାଇକିନି ଆମେ ଦେଇ ଆସୁଛୁ। ୟୁ ସି ଦି କରୋନା ଟିକା, ୟୁ ସି ଦି ହେପାଟାଇଟିସ୍ B। That is create awareness among the peoples, create consciousness among the peoples। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, that is the point of view। ଝିଅ ପିଲାମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଆମେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାଡିସନ ଏଣ୍ଡ କଷ୍ଟମକୁ ଧରିକି ଚାଲିଛେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇସାରିଲେଣି, ଏବଂ ଓମେନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ 99% ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 1% ଟିକେ ରହିଯାଇଛି। ସେଟା କୋଉଠି ରହିଯାଇଛି ନା ଆମ ମାନସିକତାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଥା, ଯେମିତି ଘାସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯଦି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବାହା ହେଲା ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ପୁଅଟି ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବ। ଯଦି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁଅଟି ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରେ ଯାଇ ରହିବ। ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଟା ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ଲାଗୁ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଠିକ, ଝିଅ ପୁଅ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। That is the point. Anyway, next point is NGO, non-government organization। Non-government organization, there is work। ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ? They bring money from foreign countries or central government, work out in rural areas, to serve the people in rural poor। केंद्र सरकार आंतर्जातीय संस्थारू से टंका आनती एवं ग्रामांचल असहाय लोक माने कार्य करती। That is non-government organization, NGO। Their views, their opinion, their motto, their character, their aim to establish a good atmosphere in rural areas। They develop the standard of living of the rural poor। They try to establish sound economic condition of the rural poor। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ। They bring various projects to establish their work in rural poor। ଗୋଟେ ଡାନିଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିଲ? ଡାନିଡା ଡେନମାର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ନା ଶୁଣିଛ ତାକୁ?
Danida project. ना सुनिଛ कि हेलो ना सर ना सुनिनो अच्छा डेनमार्क प्रोजेक्ट डानिडा डेनमार्क गवर्नमेंट दउथिला डेनमार्क गवर्नमेंट कोन दउथिला ना माने प्योर वाटर प्रोजेक्ट सेटा जोटे कि ग्रामांचल प्रत्येक गाँव में सेते बेले गोटे नलकूप खनन करा जाउथिला सेते गाँव में सब कूओ पानी पिउथिले वाटर सप्लाई नथिला मु कहूची 30 years back Denmark government gave financial assistance to NGOs to dig the tube well in various villages in coastal area. उपकूलवर्ती ओडिशा रे ग्रामांचल रे पीवा पानी पाई दानिरा सरकार एनजीओ माध्यम रे कूप खनन करथिला दैट इज द बेटर पॉलिसी आगे पानीटा दरकार फ्री पानी भल पानीटा दरकार बेले बेले sometimes various organizations gave blankets to the rural poor or those who are below poverty line in village in rural areas गरीब लोक मान पाई से माने ब्लैंकेट दियंती in various rural village in Adivasi district, the medical team established organized a health checking camp by the doctors and distribute free medicines. That is the work of NGOs. ग्रामांचल लोक मान हेल्थ सेक्टर पाई 2 दिनिया कि 1 दिनिया कि 3 दिनिया गोटे मेडिकल कैंप करती एवं को फ्री ऑफ कॉस्ट रे मेडिसिन एंड अन्य किसी एक्सेसरीज दियंती यू सी इन रूरल एरियाज इन आदिवासी एरियाज द स्मॉल स्टूडेंट छोट छोट पिला मानकू एनजीओज गेव pants or dress and books, khatas, pen and vitamin medicines for develop their mental health. एगो मानसिक स्वास्थ्यवता रो पाई किसी एनजीओ से माने को ए सब जिनस दियंती ओके नेक्स्ट इज business class people also help give the documents to make the foreign policy. Business class. You see Adani Group, POSCO Group, JSW, Anil Ambani. They are the top class business man in India, Bimal. They also participate in core house meeting. ସେମାନେ जो ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଟିଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ବସିକିନି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ କୋର ହାଉସ ମିଟିଂ ରେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଦେନ୍ କମ୍ ଟୁ
development. What is development? Development कहले कौन बुझे? A student of politics very often concerned across a term called development. राजनीति विज्ञान छात्र छात्री माने डेवलपमेंट उपरे सम्यक ज्ञान आहरण करबा उचित. डेवलपमेंट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट. विकास गोटे डायनामिक कॉन्सेप्ट. डायनामिक कॉन्सेप्ट गोटे उपादान. बट lacks any coherent definition. Development is equated with the term of improvement, unnati, development, growth, vikas, बौद्धिक विकास, physically development, विकास घटी. In general way, it includes both quantitative and qualitative change. Quality और quantity रा परिवर्तन होगा. Quantitative change is called growth and qualitative change on the other hand it is known as progress. Growth and progress. So development is growth plus progress. Growth plus progress. What is the difference between growth and development? That is growth and progress. विकास घटिबो. You see the road in rural areas. ग्रामांचल रास्ता in rainy season. वर्षा दिन रो ग्रामांचल रो रास्ता कौन थिला? कौन थिला? कादो थिला. कादो कौन हैला? पिचु हैला कंक्रीट हैला. डेवलपमेंट है पुणी कौन है ना रास्ता कड़े सब लोक बसवा गछ लगिला छोट छोट चेयर पड़ा. दैट इज द डेवलपमेंट. विकास. इन इंडिया यू सी देयर इज डेवलपमेंट. यू सी इन यूपी प्रयागराज कुंभ मेला महाकुंभ मेला. You see. There is less development. तुम्हें कार आसो. हेलो हाँ ना रे को कार रे आसीच कि ना कार रे कोठी की जाइछ कि निश्चिंत जाइथि हाँ बोली को. हेलो निवेदिता कार रे जाइछ. आज्ञा की कार रे जाइछ? एसी ना नॉन एसी? एसी नॉन एसी सब. आजिकल तो नॉन एसी कार नहीं. कंपनी अब नॉन एसी कार बाहर करूनी. एसी कार रे जाइछ हला कि सेठी कह सिविलाइजेशन नो डेवलपमेंट है कि नहीं. आज आज्ञा. तुम्हें जो स्टेज रे आसी पहुंचीच यू कम द पाथ नाउ यू आर दैट इज डेवलपमेंट. तुम्हें वर्तमान जो स्टेज रे आसी पहुंचीच कौन है विकास घटी ना घटीनी? घटी ना घटीनी? घटची तुमको वर्तमान बयस 22. 8 वर्ष तले तुम कौन खाऊल? चूड़ा कदड़ी हाँ ना नहीं ना कौन खाई? आज्ञा आज्ञा 8 वर्ष तले वर्तमान 22. 14 वर्ष पर कौन खाऊच? कह कौन खाऊच? मैगी मैगी पिज्जा बर्गर चाउमिन खाऊच टिफिन है. यू फॉलो दी फॉरेन सिविलाइजेशन पाश्चात्य
सभ्यता को तुम अनुकरण करुच डेवलपमेंट है विकास है विकासोन्मुखी देश मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन globalization came to the India and the peoples of India, the citizens of India earning hegemony. Their pocket is to hit. ତାଙ୍କ pocket ସବୁ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି. That's why you see all over India there is construction work in full swing. Construction work, private or government. You see the bridge, overbridge, metro rail, connectivity, and you have a computer. There is one kind of development. तुम पाखे कंप्यूटर अच्छी ना नहीं अच्छी हेलो you have a mobile that is a computer okay the program of development in order to be effective require people's participation. Development not simply economic development or growth of national product GNP, growth gross national product, that is GNP. You see, development. Basically, we know that development is economic development. अर्थनैतिक विकास आमर दरकार आमर टंका दरकार आमर परचेसिंग पावर दरकार क्रय करिवार शक्ति दरकार दैट इज डेवलपमेंट दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज was used means the economic progress, growth in per capita income, establishment of large-scale industries and factories, both in infrastructure and communication, such as roads, building, railways, smart cities. That is development. Roads, building, parts, railways. You see the various helipads in Odisha. भुवनेश्वर गोटे थिला केवल राउरकेला करी भुवनेश्वरटा बर्तमान राउरकेला पूरी बालेश्वर कोटी कोटी हो गला झारसुगुड़ा बिकॉज द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगनिंग एंड कंटिन्यू टिल द प्रोग्राम became success. ठीक है जी The view of development is called Western concept of development. Western civilization. वर्तमान जो डेवलपमेंट आउची that is Western concept of development. पाश्चात्य सभ्यता रो विकास गोल्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट लक्ष्य कौन व्हाट इज द एम ऑफ द डेवलपमेंट बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल डेवलपमेंट कौन पाए टू फुलफिल द बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल basic what is the basic minimum needs that is health sector education sector standard of living and water supply खाद्य वस्त्र पानीय बासगृह एटा मेडिकल बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ द पीपल
Government must fulfill the basic minimum needs of the people due to only democratic socialistic welfare state. କାହିଁକି ନା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜନମଙ୍ଗଳ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର. So that government in our constitution, the declaration of constitution, government should be fulfill the basic needs of the people, basic needs, minimum basic needs. That is health sector, education sector, building a house, खाद्य वस्त्र पानी. डाक्तरखाना गले मागणा औषध मिलुची ना पैसा दे मिलुची, मागणा मिलुची. एजुकेशन सेक्टर भी सेया एबे आज गवर्नमेंट डिक्लेयर करछि अप टू 9 and 10 पिला को दब मागणा खाद्य. आगे अष्टम पिला को दउतला, एबे नवम दशम दीटा जोड़िला. फ्री स्कूलिंग, बासगृह दौची, इंदिरा आवास, बिजु आवास, आउ कौन सब आवास दौची. रोड्स, लाइट्स, ड्रेन्स, प्लेग्राउंड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, एयरपोर्ट्स. दैट इज डेवलपमेंट. The goals of development is the basic, provide basic minimum needs of the people. That is, after fulfilling the bare social and economic needs, the next goal of development is fulfill socio-political goals. Socio-political goals. सामाजिक एवं राजनीतिक लक्ष्य को पूर्ण करिया. That is basic social needs of the people. The next goal is to provide distribute the justice, social equality, redistribution of assets and democracy. That is distribution of justice, social justice, सामाजिक न्याय. जो अवहेलित लोक रहे समाज रे, दलित, हरिजन, आदिवासी, से जो न्याय पाई पारना, से न्याय पाई दरकार. That is development. Distribution of assets and democracy. The ultimate goal is the full flowering of a human personality and export the creative of energies in every individual. जो goal टा अच्छी flourish करिबो ना every individual केमिति flourish करिबो ना creative agencies सृष्टि करिबो तांग भितर गोटे consciousness सृष्टि हो गोटे अंधार रु आलोक को आने पे गोटे आलोक वर्तिका सृष्टि हो. That is fulfill of the goal. Models of the development. Models. Called models. Number one is capitalist model of development. धनिक श्रेणी development. There belongs to industrialists. There belongs to landlords. Capitalists. They develop their the capitalist model of development was organized during the 17th and 18th century in Europe. 17 এবং 18 শতাব্দীরে ইউরোপে এটা ঘটিছিল. This model is developed also known as Western model of development. Many European countries like USA, England, Canada, France, Germany. सेठी आगे डेवलपमेंट है परवर्ती अवस्था जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो इंडस्ट्रियलिस्ट माने इंडिया भीतर को प्रवेश कले से माने भारत वर्षर बड़ बड़ बृहत्कार शिल्प संस्था आरंभ करी डेवलपमेंट करे. नंबर 2 इज सोशलिस्टिक डेवलपमेंट, समाजवाद डेवलपमेंट. दैट थ्योरी फ्रॉम रूसिया, चीन से जो ढांचा रे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे जो ढांचा अच्छे से पूरा socialistic model of development was developed in return the capitalism क्या को रिटर्न करे
It approached the development of humanistic claim. The growth capitalism on hold the suffering for the common masses. The growth of capitalism is suffering from the common masses. Common mass साधारण लोगों को से exploit करे. Socialistic, that is equal share, equal distribution of wealth to all individuals. Difference बुझेला से कैपिटलिस्टिक कॉन्सेप्ट होची लोक मान को से एक्सप्लोर करिवो एवं सोशलिस्टिक कॉन्सेप्ट होची लोक मान को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दो. ठीक अछि. Number 3 is Gandhian model of development. Gandhian model, the thought of Gandhi, Mahatma Gandhi, is create small scale industries in rural areas. ग्रामांचल कुटीर शिल्प प्रतिष्ठा. That is Gandhian model of development. They create political consciousness among the peoples. And that is a slogan, Rama Rajya. The dream of Mahatma Gandhi, that is Rama Rajya. And established small scale industries in rural areas. Cottage industries, growth of cooperative societies and small scale industries. The cottage industry, small scale industry, cooperative farming, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ. ସେ ହଉଥିଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଡେଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ. The minimum determines the basic of local conditions. But totality, it was provide the package of minimum human needs such as food, clothing, shelter, and nutritious food to children and mothers. ମା ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି nutritious food ଇତ୍ୟାଦି. That is the Gandhian model of the development. Next to sustainable model of development. Challenges of development. कौन challenge ଅଛି development? विकास रो challenge कौन? Number 1 is development is a multi-dimensional concept. It is a socio-economic and political phenomenon. From a broader perspective, it defined as a progress which concerns not only but man's material conditions. The व्यक्तिर materialistic condition ର आवश्यकता. Criticism of development models. Criticism. समालोचना कौन करा जायछि? Number 1 is financial cost of development. अर्थनैतिक डेवलपमेंट को समालोचना करा जायछि. Number 2 social cost of development की समालोचना करा जायछि. Number 3 environmental cost of development को समालोचना करा जायछि. परिवेश that is all about the topic. अच्छा गोटे क्वेश्चन लिखिला. हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍. गोटे क्वेश्चन लिख. ଆଜ୍ଞା ସାର୍. Define the development. Define development. Discuss its various models. Discuss its various models. Various models. Number 2, 2 number question को लिखो. Again. Coach.
how to the political parties, how to the political parties To the political party. initiates INITIATE 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 and influence the making of making of Thinking of foreign policy. foreign policy. ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବା କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଟପିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି Question. ପିଲା ଆସିଲେ। ବୁଝିହେଲା କନସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଆଜ୍ଞା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ କେବେ ଜୁନ 14 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଜୁନ ଜୁନ 14 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦବ ଦେଖେବି ଆମର କେ ତ କଟକ। କଟକ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ ଅଛି ମାନେ ରିଜିଓନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ହଁ କଟକ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାର୍ ଆମର ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡା କହିବେ ଟିକେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି କାଲି 4ଟା ଖଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଦେଲି ୟାର ଭିତରୁ ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଦେନ୍ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ କହୁଛି ଟିକେ ଲେଖ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସାର୍ ବହିର ବି ଚିହ୍ନ ଦେବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିର ସବଜେକ୍ଟ ଚିହ୍ନ କହିଦେବି। ଦେଇଦେବ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 9 ୟୁନିଟ୍ 9 ସାର୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଟ୍ସ ନାଇବର। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ନାଇବର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 17 ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦଉଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି ତା ଛାଡିକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଦଉଛି ପଲିଟିको ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇସ୍ୟୁସ୍ यूनिट 14 ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଏତିକି ପଢିକିନି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିଦବ यूनिट 6 ଟା इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यूनिट 6 तो ଆଜ୍ଞା ପଢେଇଛି ପା ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପଢେଇଛି ତାକୁ ଛାଡିକିନି ଏଠି 2ଟା ଟପିକ୍ ଦେଲି 3ଟା ଟପିକ୍ ଦେଲି ମନେ ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ତୁ ମୁଁ 4ଟା ଟପିକ୍ ପଢେଇଛି ଆଉ 3ଟା ଟପିକ୍ ଦେଲି 7ଟା ଟପିକ୍ ରୁ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କରିଦବ ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଚାରିଟା ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବେ। କୋଉଟା ସେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମର ସାର୍ ଯୋଉ ଚାରିଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେବେ ସେ ଚାରିଟା। ଆଉ ଯୋଉ 4ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା यूनिट 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା यूनिट 5 ଆଜ୍ଞା ପଲିସି ଡେଭଲପमेंट ପ୍ରୋସେସ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ यूनिट 6 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା यूनिट 16 सोशियो कल्चरल इश्यूज ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ଟୋଟାଲ ସାର୍ 7ଟା ୟୁନିଟ୍ ଆମର। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ यूनिट ହଉଛି 17 ଆଜ୍ଞା 17ଟାରୁ ମୁଁ 7ଟା ଦେଇଛି ତା ଦେହରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୁମର ଆଡିସନାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 32 ପେଜ ନା 28 ପେଜ 28 ପେଜ 28 ପେଜ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ହଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଦଉଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ। ନା ମ ଆଡିସନାଲ ନାହିଁ ଦଉଛି କିଏ ନାଇଁ ଆଡିସନାଲ ଦଉନାହାନ୍ତି।
ଆଡିସନାଲ ତମର ଯୋଉ ଖାତା ପଛପଟେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ଆଡିସନାଲ ପେପର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ର କରୁଛ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟା ବାହାର କରୁଛ ତା ଦେହରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡିସନାଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଡିସନାଲ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆପଣ ହେଲା ସାର୍ ଆମ ଏଠି ଜେକେ ବିକେ ରେ ପଢାନ୍ତି? ଜେକେ ବିକେ ନାଇଁ ମୁଁ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢାଏ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି 500 ୱାର୍ଡସ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା 500 ୱାର୍ଡସ୍ ହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 5ଟା ପେଜ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା। 5ଟା ପେଜ ହେଲେ 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 25 ପେଜ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ପେଜେସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପେଜରେ 100 ମାର୍କ ଧର 100ଟା ୱାର୍ଡ ଧର। ଗୋଟେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ସାର୍ ପାଇଁ ଯଦି 4ଟା ପେଜ ହେଲା? ହଁ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଯେ 500 ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ ତ? ଆଜ୍ଞା। 500 ୱାର୍ଡ ହେଲେ 100 ୱାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ପେଜ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କେତେ 5 ପେଜ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ 25 ପେଜ। ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି 3 ପେଜ ବଞ୍ଚିଲାଣି। ଯଦି 4 ପେଜ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ। 20 ପେଜ ହବ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଭଲକିନି ମାର୍ଜିନ ଛାଡିକିନି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ଦବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହବ ଟ୍ରାଏଲ କରିବେ। ଆମର ଖାତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ? ହଁ ଯାଏ ଆସେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ ଦେଖେ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲସ୍ ଟର୍ମାଲ ଏକ୍ସାମ ବି ଦେଖେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ସାର୍ ଟିକେ ଆମର କମି ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ମାର୍କରେ ରହିଯାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ମାର୍କ ଟା ସାର୍ ଗୋଟେ ବିକେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟାର ମାର୍କ ଟା ମୁଁ ଦିଏ 80 ଆଜ୍ଞା। ପ୍ଲସ୍। ନା ଆମ ଏଠି ଜେକେ ବିକେ ରେ ସାର୍ କମି ଯାଉଛି ଅଲଗା ଇଏରେ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ କମି ଯାଉଛି? କମୁନି ଦିଆ ହଉଛି କମିବ କାଇଁ। ସାର୍ ଆମର ତ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର 70 75 80 ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ 80ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି କୋଉଠି କଣ ଥିବ ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ସାର୍ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କହିବି ଟିକେ ହାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଟା ଟିକେ ଭଲ ଏବଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଫଲ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ହେଲା। ସାର୍ ମାର୍ଜିନ ବୋଥ୍ ସାଇଡ ରୁ ଛାଡିବା ଦରକାର ବୋଥ୍ ନା ସାଇଡ୍ କାହିଁକି ଓନ୍ଲି ରଖିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ସାଇଡ? ଓକେ। ହଁ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍। ତମେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ +2 +3 MA ପରୀକ୍ଷା ଦେଲଣି ତମେ ମାର୍ଜିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଗୋଟେ ନାଇଁ ସାଇଡ ସାର୍ ହଉଛି ମାର୍ଜିନ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍କ କାହିଁକି ଆଣିବା ଲାଗି। ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେଜ ଲେଖିଲେ ତା ବ୍ୟାକ୍ ଟାକୁ ଛାଡିଦେଲେ କାହିଁକି ଛାଡି ଦଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା। ଦି ପେଜ ଆଗ ପଛ ଲେଖିବ ନା ଆଉ। ହଁ ସାର୍ କଣ ମନା କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପେଜରେ ହିଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାର୍ ମନା କରିଥିବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଲେଖ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହଉଛି। ଖାଲି ହେଲା ପଛରେ କି ଲେଖିଲା ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ହଉ ଲେଖ ଯାହାଲେଖା ଆଉ ଭାଇ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ତ ବୋଥ୍ ସାଇଡରେ ଲେଖୁଛ। ଆଜ୍ଞା। ବୋଥ୍ ସାଇଡରେ। ସେଠି କାଇଁ ତ କିଛି ହଉନି ସେଇଟା ତ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା। ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାମସନ ଟା ଏଇଟା ତ ତମେ ବହିରୁ ଲେଖୁଛ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲ ଡେଟ୍ ଟା ବଢିବ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢିବ ନା ବଢିବନି? ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି ଯଦି ଅଫିସରେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟା ଲେଖିଲ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି? ଭେରି ଗୁଡ ପଏଣ୍ଟ। ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅର୍ ଟପିକ୍। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲେଖିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲେଖିଲ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍।
That is your own language. Mhm. ତମେ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ की समालोचना करो. Both merits and demerits accept. तार merits कौन demerits कौन ହେଲା तापर conclusion 20 ରୁ 15 ରୁ 18 ଏଇଠି total mark 20 20 you seek your 15 to 18 mark Okay, sir. ହେଲା हाँ. ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା paragraph one is introduction number 2 aim and object of the question is must ସେଇଟାରେ ଜଣେ ଏକ୍ସାମିନର ଜାଣିଯିବ what is the status of the question what is the brain of a student what is the capacity written by the examiner ସେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାରା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସେଇଠୁ ଜାଣିନବ ସେ ମାର୍କଟା କେତେ ଦବ ସେଇଠି ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନବ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଯଦି ଠିକ ଅଛି 15 ଦେଲା ଯଦି ବଢିଛି ଉପରକୁ ଟିକେ 18 ଦେଇଦବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ଲେଖେଲି 15 ରୁ 18 ଓକେ Okay. ଆଉ କଣ କୁହ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୋଉଠି ରହୁଛ ସାର୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ହଉଛି ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଆମ ଟୋଟାଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସେଣ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଡେଟ୍ ସାର୍ କେବେ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଦିଆଯିବ ଆଉ 4ଟା କ୍ଲାସ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜରେ 4ଟା କ୍ଲାସ ହବ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି କଣ ପୁଣି ଆପଣ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଦିଆଯିବ ତମକୁ ଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯିବ ମେଲ୍ ଆସୁଛି ମେସେଜ ସାର୍ ମେଲ୍ ଦିଆଯିବ ମେସେଜ ଦିଆଯିବ ଏଟାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିଲ ମେଲ୍ ସେମିତି ଆସୁଛି ଜାଣି ସାର୍ ମେଲ୍ ଆସିବ ମେଲ୍ ଯିବ ହରପ୍ରିୟା କୋଉଠି सर कटक କଟକ କୋଉଠି कटक सर सीडीए ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର କେତେ सेक्टर 11 11 आज्ञा ମାନେ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମାନେ ଚୌଦାର ପାଖାପାଖି आज्ञा सर सर जुडिशियल ଆଉ କିଛିଟା ପାଖାପାଖି ଜୁଡିସିଆଲ जुडिशियल ରୁ ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ରୁ ପାଖାପାଖି ହଁ ହାଇକୋର୍ଟଟା ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ସେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ଟର ସେଇଠୁ ସିଧା ଆଉ ସେଇ ବାଟେ ଗଲେ ସେକ୍ଟର 9 10 ତାପରେ 11 ଆଉ ସେ ପାର୍କ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଗୋଟେ ପଡିବ 11 ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାଇଟ୍ ସେଠି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାର୍ ପିଜି କରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ସାର୍ ବିଇଡି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଆଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସାର୍ ଇଏ ବିଇଡି ଟା କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲ ବିଇଡି ସାର୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହରିୟାଣା यूनिवर्सिटी आज्ञा ତମର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ଟା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଜେକେବିକେ देखे भी के आज्ञा କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦେଇଦିଅ ପାଇଯିବ सर आज्ञा କମ୍ପିଟେଟିଭ ଦେଇଦିଅ ବ୍ୟାଙ୍କ आज्ञा ଦିଅ ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ सर ବାହାରି एबे एलटीआर टा सर देइछि एबे କୋଉଟା एलटीआर सर ହଁ ହଁ टीचर आज्ञा 4-5ଟା ଦେଲେ ଗୋଟେ ବାଜିଯିବ ତମେ ତ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସ୍କଲାର आज्ञा सर ବୁଝିଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସୀମ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ MA ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭରସିଟି ବାଣୀବିହାରରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି 56% ମାର୍କ ହେଲା आज्ञा आज्ञा ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ MA ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖିକିନି ଦଉଛି 72 ରୁ 75% ମାର୍କ अच्छा ବୁଝିହେଲା आज्ञा ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସିବି
मोठू तुम्हें अधिक मार्क रखियो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ରହିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ परसेंटेज तमर दरकार 55% गोटे अध्यापिका हवा ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା तमर दरकार 55%। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଟା ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୋଥ ମିଶିକି बहुत ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର मिस्टेक दीटा मार्क मिसिकिन हमर केते 8 मार्क तो ହଁ ସାର୍ ଚାରିଟା ପେପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହେଇଥିଲା फास्ट ଆଉ सेकंड 400 आठटा ହଁ, आठटा 800 मार्क 848 480 मार्क दरकार 60% पे जो 80 400 मार्क रु 80 मार्क होची गोटे कोन आउ 20 मार्क टा होची इंटरनल टा आ तमे इग्नू पिला अच्छा इग्नू पिला ने हम दिए ब्रिटिश पिला ने 80 20 ଆମର ବି ସାର୍ ସେଇଆ ଆମର 70 30। 70 30 कोउटा 70 कोउटा 70 ସାର୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହଉଛି ସାର୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ और ଆସେସମେଣ୍ଟ 30 ର ଟା होची असाइनमेंट ଆଜ୍ଞା हां हां बुझी 70 30 ठीक है ସେଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲା ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାର୍କ ଦବା ପାଇଁ ଆମ ହାତଟା ଯାଉଛି ସେ ମାର୍କ ମାନେ ଡିଜର୍ଭିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମ ବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ କମ ମାର୍କ ଦଉଥିଲେ ବହୁତ ଟିକେ କନଜରଭେଟିଭ ଥିଲେ ବେଶୀ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦଉଛୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବଢିଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟିଚିଂ ବେସିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ଟା ମ୍ୟାଚୁର ଲାଗୁଛି ମତେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ମାର୍କ ଟା ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲିଜ ହଁ ସାର୍ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ସାର୍। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର